वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज। यही सीरीज रे आमे संपूर्ण वर्ल्ड हिस्ट्री को एमसीक्यू माध्यम रे डिस्कस करिबा हमर ह्यूमन इवोल्यूशन रु आरंभ करिकी मॉडर्न डे पर्यंत। आज आमे न्यूलिथिक एज रो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टॉपिक रु 20 टी इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करिबा। तो चलंतु वीडियोटी आरंभ करिबा। प्रथम क्वेश्चन हेउची व्हेन डिड एग्रीकल्चर बिगिन एप्रोक्सीमेटली। एग्रीकल्चर केबे आरंभ हैला? 50,000, 12,000, 5,000 ना 2,000 वर्ष पूर्वे। कोटा सठिक उत्तर ऑप्शन बी हेउची सठिक उत्तर। 12 वर्ष तले कौन हैला ना प्लेस्टोसिन एज बा तुमरो आइस टा शेष हो गला। आइस शेष होला परे तुमरो क्लाइमेट चेंज हैला। क्लाइमेट चेंज हेबारे तुमरो धीरे धीरे गरम बढ़िला। गरम बढ़िबारु चाषटा आरंभ हैला। परवर्ती क्वेश्चन हेउची एग्रीकल्चर इज मेनली एसोसिएट विथ व्हिच पीरियड। केउ पीरियड सहित बा केउ समय सहित तुमरो एग्रीकल्चर एसोसिएट हेकी रहिछि? पालियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक ना आयरन एज। सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन सी न्यूलिथिक सहित। क्वेश्चन नंबर 3 हु पॉपुलराइज द ओसिस थ्योरी। ओसिस थ्योरी को किए पॉपुलराइज करथिले? ऑप्शन रे अछि बिनफोर्ड, गॉर्डन चाइल्ड, ब्रैडवुड ना प्लेनेरी। किए सठिक उत्तर हे जिवो आपनकर ऑप्शन बी भी गॉर्डन चाइल्ड। भी गॉर्डन चाइल्ड एक्सप्लेन करथिले जे क्लाइमेट चेंज आउ ओसिस फॉर्मेशन हैला परे ही तुमरो एग्रीकल्चर टा आरंभ हेथिला। बिनफोर्ड कौन करथिले ना डेमोग्राफिक मॉडल थ्योरी टा से देथिले। ब्रैडवुड से न्यूक्लियर जोन पाखरे ही एग्रीकल्चर टा आरंभ हेथिला बोली कि कहिथिले। आ प्लेनेरी से सिस्टम मॉडल देथिले। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा हु अपोज ओसिस थ्योरी। ओसिस थ्योरी को किए ओपोज करुथिले? शोर, ब्रैडवुड, हैरिस ना कोहेन। किए सठिक उत्तर हे जो ऑप्शन बी ब्रैडवुड। ब्रैडवुड ओसिस थ्योरी को ओपोज करुथिले। से कहूथिले जे तुमरो फर्टाइल न्यूक्लियर जोन पाखरे एग्रीकल्चर टा ग्रेजुअली डेवलप हैला। शोर कहूथिले से कहिले फिशिंग थ्योरी। फिशरमैन माने यही प्रथम फिशिंग कले आउ परे एग्रीकल्चर आसीला। हैरिस कहिले पॉपुलेशन आउ एनवायरनमेंट कथा। तापरे कोहेन कहिले लेबर थ्योरी कथा। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा विनफोर्ड रो मॉडल कहा उपरे बेस्ड हेकी रहिछि? रिलीजन उपरे, क्लाइमेट ओनली ना तुमरो पॉपुलेशन प्रेशर ना ट्रेड उपरे। कहा उपरे बेस्ड हेकी रहिछि? सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी जेहा पॉपुलेशन प्रेशर उपरे विनफोर्ड का मॉडल बेस्ड हेकी रहिछि। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा व्हाट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम इकोनॉमिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इकोनॉमिक माने कौन बुझुछ? केवल फार्मिंग को बुझा जाउछि ना हंटिंग को बुझा जाउछि ना तुमरो वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज्ड को बुझा जाउछि? ऑप्शन डी रे अछि ट्रेड बेस्ड इकोनॉमिक। कोटा सठिक उत्तर? सठिक उत्तर हेउछि तुमरो ऑप्शन सी वेराइटी प्लांट। यही ब्रॉड स्पेक्ट्रम रे बहुत प्रकार रो फूड वेरियस फूड सिस्टम रहिछि। आगो को जीवा डोमेस्टिकेशन मीन्स। डोमेस्टिकेशन मार अर्थ कौन होछि? एनिमल को मारिबा ना एनिमल को व्यवहार करिबा ना कंट्रोलिंग ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट आउ एनिमल माननको ब्रीडिंग सिस्टम को कंट्रोल करिके रखिबा ना हंटिंग करिबा ना से माननको शिकार करिबा। कोटा सठिक उत्तर? सठिक उत्तर जे ऑप्शन सी जे प्लांट आउ एनिमल मानकर ब्रीडिंग सिस्टम को कंट्रोल करिके रखिबा होछि डोमेस्टिकेशन। परवर्ती क्वेश्चन जे फास्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कोउटा? काउ, डॉग, गोट ना पिग। सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी डॉग होछि फास्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल। नाटुफियंस वेर नोन फॉर। नाटुफियंस माने कौन पाई जाना जानती
ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା ଏର୍ଲି ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫ୍ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ବସବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ରାଇଟିଂ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ନା ୱାର୍ ତାଙ୍କର ଲେଖାରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଯେ ସେମାନେ ଏର୍ଲିୟର ସେମାନେ ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବସତି ଜୀବନଯାପନ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜେରିକୋ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଜ ଜେରିକୋ କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ନା ଏର୍ଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଫାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଏ ପାଖରୁ ମିଳିଥିଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି ଏ ପାଖରୁ ଏର୍ଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଜୋନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଜୋନ୍ ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ୱାର୍ ଏରିଆ ନା ଏରିଆ ଯେଉଁ ପାଖରେ କି ରିଚ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଏନିମଲ୍ସ ରହିଛି ନା ତୁମର ଡିଜର୍ଟ ଏରିଆ ନା ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଜୋନ୍ ବୋଲିକି କହିବା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ ପାଖରେ କି ତୁମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଏନିମଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ସେ ପାଖ ହେଉଛି ତୁମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଜୋନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଫର୍ଟାଇଲ୍ କ୍ରେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନର କେଉଁ ଏରିଆ ଫର୍ଟାଇଲ୍ କ୍ରେସେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆଗେ ଜଣାଯାଉଥିଲା ୟୁରୋପ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ ନା ଆଫ୍ରିକା ନା ଚାଇନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ ଏହି ଜାଗାଟାକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ଆଗକାଳରେ ଫର୍ଟାଇଲ୍ କ୍ରେସେଣ୍ଟ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଗକୁ ଯିବା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋସିନ୍ ଯୁଗ ପରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା କୋଲ୍ଡ ଆଉ ଡ୍ରାଏ ଇନିସିଆଲି ହେଲା ନା ତୁମର ହଟ୍ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରହିଲା ନା ସବୁବେଳେ ରେନି ହେଉଥିଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଯେ କୋଲ୍ଡ ଆଉ ଡ୍ରାଏ ଇନିସିଆଲି ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏର୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ନଲେଜ୍ ମେନଲି ଆବାଉଟ୍ ଏର୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ନଲେଜ୍ ବଢ଼ାଉଥିଲେ କେଉଁ କାହା ବିଷୟରେ ନା ତୁମର ମେଟାଲ ବିଷୟରେ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଏନିମଲ୍ସ ବିଷୟରେ ନା ରାଇଟିଂ ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ ବିଷୟରେ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋ କରିବା ଏନିମଲ୍ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟ୍ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ନଲେଜକୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏର୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଲ୍ଟା କ'ଣ ରହିଥିଲା ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଧନୀ ହେବା ନା ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ କରିବା ନା ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ନା ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଲ୍ ହେଇକି ରହୁଥିଲା ଯେ କେମିତି ଏଇ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ତ ସଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ହେଲ୍ପ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଏର୍ଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରମାଣ ତୁମର ଏର୍ଲି ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ରାଇଟିଂ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ରିଟେନ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ନା ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ ନା କଏନ୍ସ ନା ପେଣ୍ଟିଂ କେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଏର୍ଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଷୟରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ ଏହି ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ୍ ୱାଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଏର୍ଲି ଫାର୍ମିଂ ଆଗକାଳରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମିଂ ହେଉଥିଲା ସେହି ଫାର୍ମିଂ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଏଲ୍ ବା ମାଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ରକି ସ୍ୟାଣ୍ଡି ଲୋମି କ୍ଲେ ନା ଡିଜର୍ଟ କ୍ଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେ ଲୋମି କ୍ଲେ ଆଗକାଳର ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଡ୍ ବିଫୋର୍ ଫାର୍ମିଂ ହେବା ଆଗରୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ କି ପ୍ରକାରର ତୁମର ଇକୋନୋମିଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇକୋନୋମି ନା ହଣ୍ଟିଂ ଗେଦରିଂ ନା ଟ୍ରେଡ୍ ବେସ୍ଡ ଇକୋନୋମି ନା ମୋନେଟେରୀ ଇକୋନୋମି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍
एग्रिकल्चर आरंभ हेबा आगरू लोकमाने शिकार करुथिले आउ फलमूल संग्रह करिकी रहुथिले। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा, व्हाट वाज द रोल ऑफ टूल्स इन एग्रिकल्चर। एग्रिकल्चर रे हाथ हथियार रो रोल कौन रही। हाथ हथियार को से डेकोरेशन करिबारे व्यवहार करुथिले ना युद्ध करिबारे व्यवहार करुथिले ना फूड प्रोडक्शन रे व्यवहार करुथिले ना ट्रेड रे व्यवहार करुथिले। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फूड प्रोडक्शन रे टूल्स गुड़िकर रोल बहुत बढ़िया थिला। लास्ट क्वेश्चन हो एग्रिकल्चर हेल्प इन। एग्रिकल्चर कोठी कौन साहाय्य कला। एग्रिकल्चर रे कौन साहाय्य कला रिड्यूसिंग पॉपुलेशन। एग्रिकल्चर आसीबा परे पॉपुलेशन टा कमी कमी गला ना स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग हैला रहिबा व्यवस्था जीवन शैली बढ़ी बढ़ी चलिला ना तुमर सेटलमेंटा इंडिंग हो गला बसति स्थापनाटा शेष हो गला ना तुमर हंटिंग इंक्रीज हैला शिकार करिबा बढ़ी बढ़ी चलिला। सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी जे स्टेबिलिटीटा इंक्रीज हैला जीवन शैलीटा आगको बढ़ी बढ़ी चलिला। आज पाई एतिकी देखा हो आउ गोटे वीडियो रे। दिस इज विमल योर हिस्ट्री मेंटर एंड हिस्ट्री एजुकेटर। कीप सपोर्टिंग कीप लर्निंग। थैंक यू।